Bueno, bienvenidos al 33 evento de karate virtual, un espacio dedicado a promover la unicidad del karate. Bem-vindo aos 33 evento do Karate Virtual, um espaço dedicado a promover a singularidade do karate. Hoy tenemos el honor de contar con Renshi Mahomet Chalés, presidente de Senbukai do Brasil y responsable de la asociación en Sudamérica del Sur. É um prazer de contar hoje com Mahomet Chalés Renshi, presidente de Senbukai do Brasil, responsável pela associação na América do Sul. Mahomet Chalés es el presidente fundador de Senbukai do Brasil. Renshi, sexto dan en el estilo Goju-Ryu, título recibido más de tercer Soke Katsuya Izumikawa, tercer dan en Sagawa-ha Daitoryu Aikijutsu y Shido-in en Ryukyu Kobudo. Mahomet Chalés presidente e fundador da Senbukai do Brasil, Renshi sexto dan do estilo Goju-Ryu, o título recebido do mãos do terceiro Soke Katsuya Izumikawa. E também terceiro dan em Sagawa-ha Daitoryu, Aiki Jiu-Jitsu e Shido-in en Ryukyu Kobudo. Él comenzó a practicar karate a los 9 años, en 1974, siguiendo los pasos de su padre, Jorge Chalés. Se unió a la extinta Asociación de Karate Goju-Ryu de Paraná, donde se graduó de Shodan en el año 1982, más precisamente mayo. Mahomet Sensei iniciou a prática do karatê aos 9 anos, em 1974, seguindo os passos do seu pai, Jorge Chalés. E ingressou na extinta Associação Goju-Ryu de Karatê do Paraná, onde graduou-se de faixa preta, Shodan, em maio de 1982. Habla con fluidez en japonés. Ha vivido en Japón durante más de 8 años. En 1992 tuvo la oportunidad de encontrarse y convertirse en uchideshi del maestro Katsuya Izumikawa, hermano de dos grandes legados del estilo tradicional Goju-Ryu, y la historia de dos íconos del noble arte, Kanki Izumikawa, quien fue discípulo del maestro Iga Seiko. O Renshi é fluente na língua japonesa e com isso viveu no Japão por mais de 8 anos. Em 1992, teve a boa sorte de encontrar e tornar-se o Uchideshi de seu mestre, Katsuya Izumikawa, herdeiro, dos maiores delegados do estilo Goju-Ryu tradicional e filho de dos ícones da nombra do arte, Kanki Izumikawa, que também foi discípulo do mestre Iga Seiko. Además del karate y Ryukyu Kobudo, artes marciales de Okinawa, recibió instrucción en Daitoryu Aiki Jiu-Jitsu directamente de Yoshimaru Keisetsu Sensei, renombrado maestro y experto en Sagawa-ha Daitoryu. Além do karate, Ryukyu Kobudo, artes marciais de Okinawa, recebeu instrução em Daitoryu Aiki Jiu-Jitsu diretamente de Yoshimaru Keisetsu Sensei, renombrado mestre experto en Sagawa-ha Daitoryu. Él regresó a Brasil en el 2014, luego de un largo viaje de inmersión en el mundo de las artes marciales. Y ahora comienza su andadura como un gran objetivo y determinación para preservar, desarrollar y difundir los conocimientos adquiridos durante más de 40 años de dedicación. Gabriel, está mutado o seu microfone, Gabriel. Está muteado, Gabriel. Agora escuta bem. Está bien, dale. Eu dizia que o maestro, o Sensei Mahomet, retornou ao Brasil em 2014, após uma longa jornada de imersão no mundo das artes marciais, e atualmente inicia sua caminhada com o grande objetivo de determinação de preservar, desenvolver e propagar os conhecimentos adquiridos
ao longo de mais de 40 anos de dedicação. Por todo esto expuesto, gracias Renzi por estar hoy aquí con nosotros y te cedemos la palabra para realmente aprender de toda tu experiencia. Obrigado, Renzi, por estar aqui conosco hoje e damos a você a palavra para aprender de você. Boa tarde a todos. Realmente muito obrigado pelo convite. Eu queria primeiramente externar minha solidariedade para todas as pessoas, né, que de alguma forma está sendo afetada pelo coronavírus, né, que é algo um mal, né, que está atacando o mundo inteiro. Então, queria manifestar minha solidariedade, né, e agradecer a oportunidade de poder participar junto com vocês. Él está agradeciendo la oportunidad de participar y se solidariza por la pandemia con todos. Por outro lado, o fato desse momento difícil que nós estamos passando está proporcionando uma outra forma de a gente poder nos relacionar e fazer intercâmbio, né, não só com as pessoas próximas a nós, mas com o mundo inteiro. También lo que dice es que esta pandemia da la opción de relacionarnos de esta forma virtual, no solamente entre nosotros, sino con el mundo entero. Como foi apresentado, a minha jornada no Karatê tem sido bastante longa. Eu comecei a treinar com 9 anos de idade e continuo. Eu posso dizer assim, com o mesmo espírito que eu iniciei há 46 anos atrás, né? O espírito de principiante ainda hoje, né? Quando eu coloco o kimono, eu entro no dojo com esse mesmo sentimento. Tiene el mismo espíritu que cuando inició, que es ese espíritu de principiante, más allá de toda la experiencia que ya tiene recorrida. Hoy siente ese mismo espíritu. Eu acredito que isso é algo que jamais deve mudar, né? E nessa trajetória, eu tive a grande boa sorte, né, de poder passar um período da minha vida no Japão, o que me proporcionou realmente realizar um sonho de infância, né? Eu acredito que todos que treinam Karatê têm o objetivo de algum dia aproximar cada vez mais das suas origens. Nunca debe cambiar ese espíritu iniciante, eso no debe cambiarse. Y el haber vivido en Japón para él fue un sueño que tuvo desde chiquito, desde muy chico, que generalmente lo tienen todos los que practican el karate, que es vivir en Japón. O início da minha jornada foi no estilo Goju-ryu, mas por alguns motivos de não haver uma escola próxima, ou mudança do professor, eu acabei praticando também o estilo Shotokan, mais tarde também treinei o estilo Goju-ryu. Él comenzó con el estilo Goju-ryu y después, por no haber profesores y por otros factores de cambio, él decidió cambiar de técnica y después retornó nuevamente. Básicamente eso. E a minha primeira ida para o Japão foi em 1997, faz bastante tempo. La primera ida de él a Japón fue en 1997. E nessa ocasião eu fiquei pouco tempo, eu fiquei um pouco menos de um mês no Japão e não tive tanto contato com o Karatê. Foi mais um lado cultural e da língua japonesa. El primer viaje que él hizo fue tipo una adaptación. No tuvo tanto contacto con el karate, sino que más con la cultura y la lengua japonesa. Desculpe, eu falei... No estamos escuchando, Mohamed. No estamos ouvindo, estava mutado. Acho que eu falei em 97, mas foi em 1987 a primeira ida que eu fiquei um mês. 1987 y no 97, disculpen. E a segunda vez que eu fui foi em 1992. Y el primer viaje fue en 1987 y el segundo viaje fue en 1992.
E nessa ocasião, em 1982, eu tinha bem claro, realmente, de fazer uma imersão no Japão, em todos os aspectos culturais e, logicamente, também, como um dos pontos primordiais, o estudo do Karatê. En 1982 él ya fue decidido a profundizarse en la cultura japonesa y también en el karate. E o primeiro local que eu morei no Japão chamava-se, não em Kanagawa, chamava-se Kawagoe. E a minha intenção era buscar um dojo do estilo Goju-ryu, mas em Kawagoe não tinha, só tinha do Kyokushin. Então eu treinei alguns meses de Kyokushin. Él llegó, el primer local donde vivió en Japón se llamaba Kayagou, eso, Kawagoe. Kayagou, y él no encontró el método Goruji, sino que encontró otro método, entonces tuvo que adaptarse al otro método y practicó el otro método. ¿Cómo era el Onomi? O estilo Kyokushin. Yokushin, eso. Obrigado, gracias. Okay. E por uma ação do destino, a gente pode dizer assim, eu tive que mudar de cidade. E eu mudei de Kawagoe para a cidade de Kawasaki. Él tuvo que cambiar de ciudad por una cuestión del destino y se fue a la ciudad de Kawasaki. E em Kawasaki, eu mudei em função do trabalho. E a empresa que eu fui trabalhar em Kawasaki, os filhos do dono da empresa praticavam o estilo Goju-ryu. Él tuvo que cambiar de ciudad por el trabajo y en la empresa que le tocó trabajar en Kawasaki, en la ciudad nueva que él cambió, los hijos del empresario, del dueño de la empresa para quien él trabajaba, practicaban karate Goju-ryu. E foi por intermédio desse chefe, né, desse meu chefe em Kawasaki, que eu fui apresentado ao dojo Senbukai, apresentado ao sensei Izumikawa Katsuya. Es por causa de ese relacionamiento en el trabajo, es por causa de la relación en el trabajo que lo presentaron en la ciudad de Kawasaki al sensei. ¿Cómo se llama el sensei? Katsuya Izumikawa. A ese sensei, yo no pronuncio muy bien japonés, disculpen, lo presentaron a ese sensei y es por eso que él tuvo la relación con ese sensei a través de los hijos y del jefe en el trabajo de la empresa de la ciudad nueva que él se mudó en Kawasaki. Esse episódio foi no final de 92, início de 1993. Eso fue en el 93, fin del 92, inicio del 93 que pasó esto. Então foi assim que começou a minha história em relação a Senbukai. Y así empezó la historia de él con Senbukai. Então já vão fazer já quase 28 anos, né, que eu tenho esse relacionamento muito estreito, né, com o sensei Katsuya Izumikawa. 28 años de una relación muy estrecha con el sensei. Ya son 28 años que él tiene. Mencionar solamente, si me permitís, Damián, no te preocupes por los nombres, porque nosotros los conocemos. Con que digas el sensei, para nosotros es suficiente. Es una referencia en el mundo del karate. Gracias. Certo. Então, quando eu entrei na Senbukai, eu fui admitido como aluno da Senbukai, eu não tinha ideia do significado que isso tinha, da grandiosidade que tinha histórica em relação a esse estilo. Cuando él ingresó a practicar con el sensei, él no tenía idea en dónde estaba la importancia de dónde él estaba, la importancia histórica que tenía el sensei y que tenía el estilo. E o sensei Katsuya Izumikawa me recebeu muito, muito bem, realmente, né? E eu iniciei meu treinamento na Senbukai retornando à faixa branca. Eu contei a minha história de vida para ele e fui admitido como faixa branca, por opção minha, na verdade, mas foi essa condição que eu entrei na Senbukai. Él cuando entró con el sensei, él contó su historia de vida para el sensei y por condición de Muhammad propio, él entró con un cinturón blanco, como iniciando todo de nuevo. Certo, então essa é uma introdução para posicionar como que eu
entrei ou conhecia a Senbukai. Esa fue una introducción para que ustedes entiendan cómo él conoció el estilo y al sensei. Certo. Eu queria começar primeiro falando sobre o nome Senbukai. Os caracteres que escreve Senbukai, o primeiro caractere, Sen, a letra é a mesma letra que usa para escrever Izumikawa, que é o nome de família do fundador da Senbukai. Él está explicando el nombre Senbukai y la letra C es la misma letra que se escribe la Izumikawa. familia. Eso, exacto. É a letra Izumi de Izumikawa. A palavra Sen, né? Porque a escrita japonesa ela permite mais de uma leitura, falando de forma simples. La lengua japonesa permite más de una lectura en una palabra, ¿eso? Isso, você pode ler de várias formas. Assim. Se puede escribir de varias formas. Isso. Então, Sen é de Izumi, de Izumikawa. Bu é de Budo, arte marcial, e Kai é de associação. Então, Senbukai, traduzindo numa frase, seria Associação de Artes Marciais da Família Izumikawa. Perfecto. Ok. E falando um pouco sobre a família Izumikawa, certo? Então, o fundador da escola chama-se Kanki Izumikawa. El fundador de la escuela se llama Kanki Izumikawa. E ele nasceu em Okinawa. Né? E agora falando sobre particularidades, né, da família Izumikawa. Ahora va a hablar de particularidades de la familia. Dentro da árvore da família, o avô do Kanki Izumikawa foi aluno de Soukon Matsumura. Dentro del árbol genealógico de la familia, ya el abuelo del fundador fue alumno de un gran sensei que es Matsumura. Soukon Matsumura. Okay. Então, contado pelo Katsuya Sensei, né, que Kanchu Izumikawa, o avô do fundador da nossa escola, foi um dos alunos proeminentes de Soukon Matsumura. Tem a ver com Shurite, né? Quando se fala sobre Soukon Matsumura, é um dos precursores, né, do Shurite. Tenía que ver con el Shurite. Disculpas, te ayudo, Damián, con los términos para que no sea tan pesado, perdón. Tenía que ver con el Shurite, ¿sí? Y por eso viene la relación con el maestro Matsumura. Certo. E dentro da família Izumikawa também, no lado, não do Kobudo, mas do lado do Karatê, tem um sensei chamado Kantoku Izumikawa, que é um nome referência também no Kobudo de Okinawa. Y ya del lado del Kobudo, si no es molestia, Damián, aparece también el nombre de Kanto Izumikawa, que es una referencia en lo que refiere a Kobudo. Certo. Adelante, Damián, gracias. Ok. E o Izumikawa Kanki Sensei, ele nasceu em 1908. Então, só para posicionar historicamente na linha do tempo, né? E desde jovem ele manifestou o desejo de aprender karatê. E o primeiro professor dele foi o irmão mais velho, e mais tarde ele começou a treinar com Kyoda Juhatsu. Y comenzó a entrenar con Kyoda Johatsu. Adelante, Damián, si perdí alguna parte. Ele começou a treinar com o irmão mais velho dele. E mais tarde, oficialmente, com o Kyoda Juhatsu. Sí, él comenzó a entrenar con el hermano mayor de él y después con ese sensei. Então, quando fala sobre Kyoda Juhatsu, daí remete à origem, né, do estilo Goju-ryu. Todo remete al origen de estilo Goju-ryu cuando hablan de ese sensei. Então, quando fala sobre o estilo Goju-ryu, a gente vai voltando na história, a gente vai chegar no nome de Higaonna Kanryo. Y cuando hablamos del estilo Goju-ryu aparece justamente la historia de Higaonna Kanryo. Certo. E Higaonna Kanryo
ele tinha, dentre os vários alunos dele, 3 alunos muito distintos, que tornaram-se famosos. Tenía tres alumnos muy distintos que fueron famosos. Esos alumnos... Higaonna Kanryo. E esses 3 alunos eram Kyoda Juhatsu, Choju Miyagi e Higaseiko Sensei. Então são 3. Eu citei na ordem, assim, do mais velho para o mais novo. Então, o aluno mais sênior, mais antigo de Higaonna Kanryo foi o sensei Kyoda Juhatsu. Depois, Choju Miyagi e Higaseiko Sensei. Él los nombró de alumnos más viejos o antiguos hasta los alumnos más jóvenes en ese orden. Él nombró los 3. Então, agora, posicionando o Kanki Izumikawa Sensei, fundador da Senbukai. Então, o primeiro professor dele foi o irmão, depois Kyoda Juhatsu. E quando o Kyoda Juhatsu sai de Okinawa e vai para a ilha principal, Izumikawa Kanki Sensei começa a treinar com o Sensei Higaseiko Sensei. Entonces, ¿entendieron esa parte? ¿O quieren que la repita? Se entendió. Se entendió porque los nombres son maestros muy referenciales. No te preocupes, Damián, por la precisión de los nombres, para nosotros son íconos. Gracias. Então, especificamente, né, falando sobre o Kyoda Juhatsu, ele é conhecido por fundar, né, o estilo To-On-Ryu. E acho que não, essa parte tudo bem? Pode compreender? Kyoda Juhatsu, fundador de To-On-Ryu. E To-On-Ryu, o significado de To-On é a mesma letra que escreve-se Higaonna. Então, To-On-Ryu significa o estilo do Higaonna. Foi assim uma homenagem, né, mantendo a origem, né, do estilo, que na época era o Nahate. Homenaje para mantener el estilo, que na época era Nahate. Certo. Então, agora voltando ao estilo Goju-Ryu. Então, antes de ser Goju-Ryu, era conhecido por Nahate. E foi na época após o falecimento do sensei Higaonna, que eu não vou entrar em detalhes detalhes históricos, mas só para posicionar, que o nome Goju-Ryu veio depois, né, da morte do Higaonna Kanryo, certo? E após a morte do Higaonna Kanryo, o aluno mais sênior, mais veterano que tinha era Choju Miyagi. Então, Higaseiko, mesmo sendo contemporâneo de Choju Miyagi, continuou a treinar sob orientação, né, como o irmão mais velho do sensei Choju Miyagi, o sensei Higaseiko. Quando fala nome é complicado, né? Tem bastante entrelaços de nome. Esta parte, Renji, ¿podría traducirla usted, este pedacito en español que tiene muchos nombres? Gracias. Sí. Después que se murió Higaonna Sensei, la persona que se incumbió de dar continuidad al trabajo de Higaonna Sensei fue Choju Miyagi. Entonces, Higaseiko Sensei era más nuevo de que Choju Miyagi. Entonces, después de la muerte de Higaonna Sensei, Higaseiko Sensei continuó a practicar, a treinar, sob la orientación de Choju Miyagi. ¿Ok? Después, sensei Kanki Izumikawa, depois que o sensei Kyoda Juhatsu sai de Okinawa, começou a treinar sob a orientação do Higaseiko Sensei. Então, Higaseiko Sensei é uma pessoa muito importante na vida de Kanki Izumikawa e na nossa tradição de Goju-Ryu. Podemos dizer que existe a linhagem de Goju-Ryu de Choju Miyagi
y puedes hablar también con la linaje de Goju-ryu de Higaseiko Sensei. Chojo Miyagi a los 10 años más viejo que Higaseiko Sensei. Pero ambos, los dos, tuvieron orientación directa de Higaonna Sensei. Por eso, Higaseiko Sensei tiene una importancia muy grande. Después que Higaonna Sensei, Chojo Miyagi Sensei falleció, existe una discusión que quem sucedió, si sería Meito Kiyagi, si sería Sekichi Toguchi o Higaseiko Sensei. Pero nessa história, Higaseiko Sensei tem uma posição muito importante. Acho que vou falar em português. Certo. Se entiende bien. Entendi. E o Kanki Sumikawa Sensei treinou a maior parte do tempo com o Higaseiko Sensei, certo? E falando sobre o Kanki Sensei, ele era jovem e queria desbravar o mundo. Então, num diálogo com o Higaseiko Sensei, ele manifesta o desejo de ir para a ilha principal do Japão. E ele foi incentivado pelo Higaseiko Sensei a ir. Então, por um espírito jovem, desbravador, ele vai para a cidade de Kawasaki. E em Kawasaki, ele chega em 1938, 1938 em Kawasaki, e em 1939 ele funda a organização Senbukan, que é a precursora de la Senbukai. ¿Todo bien? Sí, una pregunta. Robert Sensei, ¿se comprende? ¿Necesita que sea más despacio el español? No, entiendo bien. Yo conozco la historia, Sí. así que yo sé de lo que habla. Pero sí, entendí bien. El portugués nada, pero el español sí. Muchas gracias. É que o português me dá mais liberdade para poder falar. Então, o Kanki Sensei, né, posso falar, o Kanki Sumikawa Sensei, fundador da Senbukai, ele foi para Kawasaki, porque era uma localidade onde tinha vários imigrantes de Okinawa. Então, não foi aleatoriamente que ele foi para Kawasaki. Então, era tido como uma pequena Okinawa, Kawasaki. Tudo bem, Gabriel? Tudo perfeito, beleza. Certo. E em Kawasaki, ele inicia essa construção do que hoje nós temos como Senbukai. E se a gente pegar a data, o ano de fundação, 1939, antecede a Segunda Guerra Mundial. Então, mesmo tendo chegado há pouco tempo em Kawasaki, e iniciando um trabalho para estabelecer o dojo, tanto é que o dojo da Senbukai, na época conhecido como Senbukan, é o dojo, enquanto escola de arte marcial, dojo no lado nordeste do Japão, é o dojo mais antigo. Então, é uma das escolas mais antigas da ilha principal do Japão. O karatê já tinha ido anteriormente para a ilha principal, mas era praticado principalmente em pequenos grupos universitários, e não como um dojo propriamente dito. Tudo bem? Beleza. Certo. E o período da guerra foi bastante difícil para todos, mas logo após o término da guerra, já retomaram as atividades do karatê. E com o advento da Segunda Guerra, houve vários americanos que vieram para Kawasaki, assim como para Okinawa da mesma forma. Então, nesse período, ele teve alunos estrangeiros pela primeira vez. E fruto dessa época, existe a Senbukai no Havaí,
que é fruto dessa luta do pai dele. E, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, foi feito um movimento bastante grande de propagação dos ensinamentos da Senbukai. Disculpe, Renchi, te vamos a agradecer, Damián, si no es molestia, que cuando no haya demasiado idioma japonés, que nos traduzcas el mensaje, aunque Sí, no ahora, sea toda la frase que transmite el maestro. después de la Gracias. Segunda Guerra, se abrió un espacio para los extranjeros en la isla y fueron a entrenar extranjeros, especialmente americanos. Entonces también se abrió un dojo en Hawái, en Hawái. ¿Eso, Mohamed? Sí, sí. En Hawái, por todo lo que significó Hawái en la guerra. Y después se extendió también para otros lugares, afuera de Japón. Infelizmente, né, o sensei Kanki Izumikawa faleceu muito cedo, muito jovem, com 59 anos de idade. El sensei falleció muy joven, con 50 años de edad. 59. Disculpen, 59 años, le estaba sacando 9 años, disculpen, 59 años. Então, isso foi no ano de 1967. En el año 67 falleció. O sensei Kanki Izumikawa, ele teve 5 filhos, dos quais 3 meninas e 2 meninos. Tuvo 5 primos, el sensei, 3 chicas y 2 chicos. 3 mujeres y 2 hombres. 3 mulheres e 2 chicos, né? E dentre esses 2 irmãos, o mais velho chama-se Hirofumi Izumikawa e o mais novo Katsuya Izumikawa. As filhas todas praticaram karatê, todas chegaram à faixa preta, mas elas não atuaram num papel muito importante, por assim dizer, na construção da Senbukai. Las hijas llegaron a cinturón negro, pero no tuvieron una participación importante o fundamental en la formación de Senbukai. Em contrapartida, os 2 filhos, em especial o Hirofumi Sensei, né, ele, após o falecimento do pai, ele assumiu a liderança da Senbukai. Mas ele era bastante jovem ainda, na época do falecimento do pai. Los 2 hijos sí tuvieron un papel fundamental y uno de ellos asumió la lideranza de Senbukai. E, infelizmente, também o segundo sucessor da Senbukai, que é o Sensei Hirofumi, ele faleceu jovem, aos 39 anos de idade. Y falleció muy joven, a los 39 años de edad, el hijo que asumió la lideranza. También falleció más joven todavía que el padre. E desde então, né, ele faleceu em 1982. Falleció en 1982. E desde então, a Senbukai vem sendo liderada pelo terceiro filho, que chama-se Katsuya Izumikawa. El tercer hijo lidera desde 1982 a Senbukai, hasta hoy. Certo. Eu queria falar um pouquinho sobre o sensei Katsuya Izumikawa, que é o meu sensei, certo? E tem várias pessoas extremamente importantes para o sensei Katsuya Izumikawa. Uma delas é o sensei Kinjo Hiroshi, o qual tinha uma amizade muito grande com o pai dele, depois com o irmão e com ele. Hay muchas personas importantes para el sensei y la persona que es muy importante es el sensei. ¿Me puedes repetir el nombre? Kinjo Hiroshi. Perfecto. E Sensei Kinjo Hiroshi, eu acredito que todos conhecem, eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Infelizmente, eu pude participar somente do funeral dele. Quando ele estava no Japão, ele veio a falecer, eu participei do funeral dele. Mas pelo o que eu conheço é através do que o Katsuya Sensei passava para mim. Ele dizia assim que não existia pessoa que entendesse mais da história do karatê do que o Kinjo Hiroshi Sensei.
No había persona que entienda más de la historia del karate que el fallecido. Kinjo Hiroshi Sensei. Exacto. Então, mesmo o Kinjo Hiroshi Sensei estando doente, eu lembro que o Katsuya Sensei costumava visitar ele frequentemente. E quando visitava, a conversa era sempre sobre karatê. Siempre se hablaba, cuando él estaba enfermo y lo visitaban otros senseis, siempre se conversaba de karate. Uma outra pessoa muito importante na vida do Katsuya Sensei e na história da Senbukai chama-se Yoshimaru Keisetsu Sensei. Otra persona importante es quien, para él, es quien nombró ahora Sensei. Yoshimaru Seisetsu Sensei. Yoshimaru Keisetsu Sensei. Então, o Yoshimaru Keisetsu Sensei, ele foi aluno Uchideshi do Sensei Kanki Izumikawa. Então, por mais de 10 anos, ele teve aula diretamente com o Kanki Sensei e, num período, chegou a morar até na casa do Kanki Sensei. Él tuvo clases por 10 años. Él tuvo clases por 10 años y llegó a vivir en la casa del Sensei. E como o Kanki Sensei faleceu cedo e mesmo o irmão que foi sucessor da Senbukai, o Hirofumi Sensei, faleceu cedo, a pessoa que tornou-se referência em termos da Senbukai, do Goju-ryu, foi Yoshimaru Keisetsu Sensei. Ele é bem mais velho, né, que já faleceu também, ele faleceu em 2014 ele faleceu, com 83 anos. Mas sempre o Yoshimaru Keisetsu Sensei foi referência para o Katsuya Sensei. ¿Entendieron eso? E por que eu citei o nome do Yoshimaru Sensei? O Yoshimaru Sensei, ele, dentre os alunos, os vários alunos que o Kanki Izumikawa Sensei teve, uma figura que foi sempre muito lembrada pelo grau técnico que ele adquiriu foi Yoshimaru Keisetsu Sensei. Então, após a morte do pai Kanki Izumikawa, o Sensei Katsuya estreitou ainda mais a relação com o Sensei Keisetsu Yoshimaru, certo? Tudo bem, Gabriel? Está aqui. Compreende? Tudo bem. A tradução que faz da Damian é muito boa e os termos do japonês a maioria da gente conhece. Certo. Então Yoshimaru Sensei foi uma referência até o final da vida dele para o Sensei Katsuya e para a Senbukai também, para os alunos da Senbukai. Yoshimaru Sensei, ele tem uma história com o Kanki Sensei que o Sensei Kanki, fundador da Senbukai, via no Yoshimaru Sensei um sucessor dele, como Shihandai. Mas, por força do destino, o Yoshimaru Keisetsu Sensei conheceu um sensei de Daitoryu Aiki Jiu-Jitsu, chamado Sagawa. E ele acabou deixando a Senbukai para treinar Daitoryu Aiki Jiu-Jitsu. Renji, ¿podría usted repetir esto mismo en español, por favor? Gracias. É para eu falar? Em espanhol. Si no fuera molestia repetir esto por los nombres en japonés. Gracias. Kanki Izumikawa Sensei tinha uma grande expectativa em relação a Sensei Keisetsu Yoshimaru, como um sucessor de los ensinamentos, porque era más viejo que los hijos. Por tanto, existían los hijos de Kanki Sensei, pero el alumno más antiguo, que más tenía el conocimiento era Yoshimaru Keisetsu Sensei. Pero por fuerza del destino, Yoshimaru Sensei tuvo un encuentro
que cambiou a vida dele e também da Senbukai, por supuesto. Yoshimaro Keisetsu Sensei encontrou um sensei de Daitorio Aikyu Jiu-Jitsu, que chama Sagawa Sensei. E se quedou tão impressionado pelo conhecimento técnico de Daitorio que deixa Senbukai e começa a trilhar um caminho em Daitorio Aikyu Jiu-Jitsu. E Yoshimaro Keisetsu Sensei se tornou uma pessoa muito reconhecida por desenvolvimento em Daitorio Aikyu Jiu-Jitsu. Pero em coração tinha como se diz, débito para com Kanki Sensei. Una deuda. Uma deuda com Kanki Sensei, que no futuro surgiu a oportunidade de retribuir ao Kanki Sensei, como se diz em espanhol. Sí, en el futuro va a tener una opción para retribuirlo. Perfecto. Sí. Y la ocasión fue cuando, principalmente después que Sensei Hirohumi falleció, el más viejo. Por eso, Katsuya Sensei procuró Yoshimaro Keisetsu Sensei como un tutor. Buscó un tutor. Sí. Desde entonces, Yoshimaro Sensei veio orientando y entrenando junto con Katsuya Sensei. Y de ese encontro, Katsuya Sensei se deparó con Daitorio Aikyu Jiu-Jitsu. E essa parte é importante porque Katsuya Sensei também começou a treinar Daitorio Aikyu Jiu-Jitsu sob a orientação de Sensei Yoshimaro Keisetsu. Então, é algo importante porque até então, somente treinava o Goju-ryu. Depois encontrou o Daitorio. E Yoshimaro Keisetsu Sensei tinha conhecimento tanto em Goju-ryu, da Senbukai, também em Daitorio. Então o que sucedeu foi uma releitura, se diz, releitura do estilo Goju-ryu sob a perspectiva do Daitorio. Porque, como sabes, Goju-ryu tiene el principio de la fuerza y de la flexibilidad, de la suavidad. El conocimiento en Daitorio posibilitó a comprender más profundamente el conocimiento de Goju-ryu. ¿Todo bien? No es una mezcla, de estilos. Es una releitura del estilo sobre la perspectiva de Daitorio. El Daitorio también tiene el concepto de suave, fuerte, duro y suave. Existen muchos aspectos comunes en Daitorio y Goju-ryu. Y desde entonces, Sensei Katsuya Sumikawa manteniendo los entrenamientos de su padre, pero desarrollando ainda más el conocimiento y percepción del estilo Goju-ryu. Entonces, hoy el karate Goju-ryu de la Senbukai, sin duda, mantiene tudo que foi ensinado por o fundador Kanki Sumikawa, tanto quanto Tiga Seiko Sensei, mas numa perspectiva mais profunda. Essa perspectiva não se pode demonstrar somente com palavras. Seria importante se pudéssemos encontrar pessoalmente e poder cambiar mais conhecimentos, não só a teoria, mas também a prática.
Esse é um apanhado sobre a história, em linhas gerais. E, logicamente, tem o conteúdo técnico da Sembucai. Eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma demanda, alguma pergunta. Sensei Gabriel, alguma pergunta? Sí. ¿Una pregunta? Senpai Estefano, si puede habilitar su micrófono y damos entonces primero la palabra desde Italia al maestro Cacho Amílcar Coronel. Adelante y adelante luego Senpai Estefano con la conducción. Primero de todo, quiero agradecerte por todo el conocimiento que nos estás dando. ¿Me entendés o necesitas la traducción? ¿Precisa traducción, Mohamed? Él está agradeciendo... Ah, no. Tranquilo, gracias. Yo estoy en Italia desde el 88, un montón de años. Quisiera saber cómo fue la introducción del Goju-Ryu en Europa, porque también hay una fuerte línea acá en Europa. Quisiera saber cómo fue si me lo podés decir, ¿no? Principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, el estilo Goju-Ryu ganó el mundo, yendo para todas partes. Pero tienes diferentes líneas de Goju-Ryu. Por ejemplo, yo estoy hablando sobre la Senbukai, pero tenemos Meibukan, Shoreikan, Jundokan, varias ramificaciones o linaje do estilo, do mesmo estilo Goju-Ryu. Eu não sabia dizer a você qual é mais proeminente em Europa, pero todos têm a mesma origem, pero distintos caminhos. Gracias, maestro. Bien, le invitamos a quienes quieran hacer una pregunta, un aporte, un comentario, por favor, que lo diga. Sensei Pimentel ha pedido la palabra. Adelante. Tiene el maestro Falcone, pidió la palabra. Buenas tardes. Gracias, Sensei Mohamed, por la exposición. Le quería hacer una pregunta. En mis primeros viajes a Okinawa, tuve la suerte de pertenecer a la línea Shodokan de Seikichi Higa, el hijo de Seiko Higa. Dentro de ese dojo, en el cual estuve 10 años, en el Honbu Dojo de Okinawa, participando y viajando, hacían un particular estilo de Kobudo. Ellos estaban alineados a la línea de Ryu Ryu, de Nakai Makenko. ¿Ustedes en la Senbukai practican también esa parte de Kobudo? Gracias. Sí. Nós temos a prática de Kobudo, sim. El Bojutsu, Saijutsu, Tonfa Jutsu, Nunchaku Jutsu. E a linhagem que seguimos era del primo de Kanki Sensei. Se llama Kantoku Izumikawa. Ah, bien, bien, Se bien. for passar a linhagem, por exemplo, eu sei que Kantoku Izumikawa foi aluno de Shinpan Shiroma e também de Chojo Oshiro Sensei. Sí. Ah, bien, bien. Entonces la línea viene por ese lado. Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Chojo Porque Oshiro, Shinpan Shiroma y Kantoku Izumikawa. Lo que vi, Sensei Charles, vi que la Senbukai tiene un parecido muy grande a la Shodokan de Seikichi Higa. Por lo menos en los katas hay un parecido muy importante que lo noté yo en algunos videos que hay dando vuelta por YouTube, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser.
Outra pessoa que tem influência grande em la Senbukai, mais recentemente, não só recente, mas Jue Tamaki Sensei. Ah, bueno, muchísimas gracias por la información. Bien, adelante Pimentel y luego el Mr. Robert Hahn. Bueno, un gusto que estés con nosotros, Mahomet. Recuerdo hace unos años cuando tomamos contacto personal contigo, vos hiciste referencia a una relación, dado que he tenido el privilegio de estar en el dojo de tu maestro, invitado por él, dada la presencia de él en su relación con Kinjo Sensei. Yo te quería preguntar algo con respecto a una persona que fue alumna de Kanki Sumikawa, que se radicó en Brasil en los años 50. Yo no sé si tenés referencia de Seiichi Yoshitaka Kamine. Kamine Sensei, sí. ¿Qué podés decirnos de sus discípulos o si tuviste contacto con él? No. Narranos algo sobre esa bella historia. Infelizmente não tive contato com a Kamine Sensei, mas quando eu me apresentei em Senbukai, em Japão, dizendo que era de Brasil, o primeiro nome que Katsuya Ishikawa Sensei me disse foi Sensei Kamine. Conhece a Kamine? Infelizmente não. Mas sim, ouvi muitas histórias sobre a Kamine Sensei, mas infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-lo personalmente. Ahora bien, para continuar con esto, te quiero confesar que hay unos amigos nuestros, el Kenshin Ryu, en Chile, que quizás estarían gustosos de tomar contacto contigo. Es un grupo que sigue las líneas del maestro Akamine y creo que tiene una relación parental contigo. Sí, Si tú me lo permites, yo voy a establecer un contacto contigo con ellos. Muy bueno, me gustaría mucho. Gracias. Y a nosotros nos hace muy feliz de que estén todos al unísono del karate. Sí, a mí también. Muchas gracias. Bien, gracias. Por favor, Mr. Robert Hahn, luego Franco Recouso. Y tengo 2 o 3 preguntitas. ¿Quién era? Usted habló de una conexión con Matsumura Sokon, sí, pero no entendí bien qué era esa conexión. Es abuelo de Kanki Sensei, abuelo y fundador de la Senbukai, el abuelo. De Kanki. Alumno directo de Sokon Matsura. Y entonces ese hombre, ese abuelo, enseñó algo a sus hijos, a sus nietos, de lo que Matsumura había enseñado. Sí. Posiblemente conoces a un norteamericano de Hawái que se llama Kimo Wall, que estudió con Higa Sensei también. ¿Le conoce? No personalmente, pero con eso, la figura sí. Era amigo mío. Muy. Hay una pregunta siempre sobre las katas de Goju Ryu. Sí. Higashiyama Sensei solamente enseñó, dicen, que enseñó 4 katas. Y que los demás vinieron de algún otro lugar. Y como prueba de eso, Toonru Juhatsu Kyoda solamente hace esas 4 katas más 2 o 3 que ha aprendido de otro lugar. ¿Sabe algo de eso, de dónde vienen las katas y las otras katas de Goju Ryu, Seppai, Kurumfa, esas? Yo no puedo responder categóricamente, no, pero lo que yo sé es que había un intercambio muy grande con todos los maestros de karate en Okinawa. Después que hubo la división en estilos, entonces era común aprender katas con otros estilos.
yo no puedo precisar de dónde que los catalanes vieron. Pues es común que hubiese intercambio entre todos los maestros de Okinawa. No era algo extraordinario, algo común. Sí. Una historia que yo vi, por ejemplo, que Sansero, Shoujo Miyagi no había aprendido Sansero directamente de Rigaona Kangyo. Y los Sanseros que hacemos en la Senbukai, pensamos que fue transmitido a Senbukai por Kyoda Juratsu, por ejemplo. Entonces, es una historia común. Pero si trazar la origen, de dónde yo no sabería decir. Ah, sí. Bien, porque es un problema muy grande en Okinawa. Yo estuve en Okinawa algunas veces estudiando también, y no existen muchos registros históricos. La mayoría de las historias son transmitidas oralmente, de alumno para maestro. No tienen la prueba conclusiva de casi nada. Claro. Infelizmente, uno de los problemas fue la Segunda Guerra Mundial. Lo poco que había fue destruido casi totalmente. Durante la guerra, sí. Infelizmente. Pues muchas gracias y gracias por haber dado esta presentación, muy interesante. Gracias. Sabemos mucho de otros profesores de Goju-Ryu, pero de Izumikawa no sabemos mucho, no conocí su nombre antes. Y algunos amigos míos que también estudian Goju-Ryu, y uno o dos sabía el nombre, pero los otros no sabían. Es interesante que usted nos ha dado esta presentación. Muchas gracias. Yo que agradezco. Muchas gracias. Infelizmente, hoy hablamos solamente sobre historia, pero a mí me gustaría mucho demostrar algunas técnicas, hablar sobre la técnica del Goju-Ryu, de Senbukai, tal vez en otra oportunidad. Pero la historia es muy importante, sin duda, pero la técnica contenida yo pienso que es tan importante cuanto la historia. ¿Son parecidos a los otros estilos de Goju-Ryu? Por ejemplo, yo he estudiado del linaje de Shinjo Masanobu. ¿El Senbukai es parecido a esos otros? Yo pienso que es distinto. Sí. Principalmente, trazando un paralelo, infelizmente el carácter esportivo tiene muy gran influencia en casi todas las escuelas. Por cuenta de eso, se ha dejado de practicar muchas técnicas muy importantes y conceptos importantes. Yo dije sobre el uso de dos manos para defender un movimiento circular. Técnicamente, la ejecución es un poco distinta do que la mayoría de esos dojos ensinam. La composición de las manos, la forma que usa las manos, realmente movimientos circulares que utilizan la fuerza del adversario, conducir la fuerza del adversario en vez de combatir directamente, muy distinta, yo pienso. Me interesa verlos un día. Sí, sería un placer muy grande. Venga a los Estados Unidos para enseñar un poco. Sí. Tengo aquí Ricky está ahí. ¿Qué? Hoy está participando una persona que... Oh, sí, Rich. Richie. Sí, pero él está en Nueva York, es como un país extranjero. Ok, Robert Sensei, muchas gracias. Espero un día poder visitar a usted en Estados Unidos. Perfecto. Bien, por favor, Franco, ahora te escuchamos y luego va a ser el lugar de Bruno. Ok, muchas gracias. Bueno, mi pregunta para el Sensei es tal vez un poco general, es una sola, pero por ahí tiene una respuesta un poco amplia y
por ahí muchos de aquí la sepan, pido disculpas si es un poco básica, pero mi pregunta concretamente es, ¿por qué, si el sensei sabe decirme, por qué hay algunas líneas de Goshu Ryu o escuelas que tienen tan implícito dentro de su práctica el kobudo y otras que no tanto? Porque en mi experiencia personal yo he practicado y practico esporádicamente todavía la línea de Goshu Ryu del maestro Higaona Morio y no he practicado kobudo. Sin embargo, muchísimas escuelas ya sabemos que lo tienen, de Goshu Ryu, ya sabemos que lo tienen implícito dentro de su práctica. Sí. Si sabía decirme por qué es esa diferencia. Sí. Yo pienso que cuando el karate sale de Japón, Okinawa, para el mundo, por Brasil de la misma forma, hablando con un sensei que vinieron de Okinawa para enseñar karate en Brasil, un punto importante es que existe una imagen, karate es solamente las manos vacías. Entonces, primeiro ponto, cria-se uma imagem que se você deve pelear com as mãos solamente, não deve usar armas. É um engano, porque em Okinawa toda a escola que ensina karate ensina também o kobudo. Esse é um dos motivos, eu penso. Segundo motivo, infelizmente, os maestros que começaram a ensinar karate em Brasil ou outros países do mundo empezaron de una forma con espacios pequeños y para entrenar Kobudo hay necesidad de espacios mejores. Por ejemplo, para entrenar karate en mi dojo, yo consigo entrenar karate con 20 alumnos, mas para entrenar Kobudo yo consigo entrenar somente con 5 alumnos, ¿cierto? Por cuenta de eso, muchos maestros dejaron de ensinar el Kobudo. Otro punto a considerar es que el Kobudo requiere una comprensión básica del karate. No puede entrenar solamente Kobudo. Treina karate, después treina Kobudo. Dificilmente va a empezar pelo Kobudo y después pasar a treinar karate. Otro motivo, para entrenar Kobudo tiene que adquirir varias armas, bo, bastón, sai, tonfa, nunchak. Hoy se puede comprar alguna de esas armas de forma más fácil, mas en el pasado era muy difícil. Mismo hoy, si quiere comprar un sai, en Brasil es difícil. Então, eu penso que são vários motivos. Então, tornou-se mais prático treinar somente karatê e esquecer Kobudo. E o Kobudo, de certa forma, é difícil, tanto quanto o karatê, ou mais difícil que o karatê. Tem muitos katas, e se não treina, se não pratica o katas, começa a esquecer, a olvidar do kata. Então, eu creio que são vários motivos. Pero lo principal, eu penso, em Ocidente, fora de Japão, fora de Okinawa, é a associação que karatê é solamente manos vazias. E mesmo a pessoa que hoje entrena karatê tem uma resistência a aprender Kobudo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, bien, Clara, gracias. Quiero comentar que tenemos participantes, además de Sensei Chales desde Brasil, como Damián también se encuentra en Brasil. De Italia lo tenemos a Milcar, desde Estados Unidos a Robert Hunt y a Rich. Y varios participantes de acá de Argentina, Mar del Plata, Vilma, bueno, nuestro equipo de karate virtual, Franco Recouso, perdón, desde Buenos Aires. Y ahora pido la palabra a Bruno, que le voy a pedir que se presente y
diga lo que estaba por preguntar. Mencionar solo y agradecer también la presencia del maestro Falcone desde Temperley y desde Chavás a nuestros siempre generosos Barbante que están allí para acompañarnos y hacernos felices con su presencia. Hi, buenas tardes. Vou ter que falar em português, sou do Brasil também. Queria primeiro parabenizar o Sensei Mohamed. Eu já tive contato com ele pessoalmente, foi muito positivo. Sensei, eu gostaria de perguntar, eu cheguei a traduzir um texto para português, contando um pouco da história do Sensei Kanki Izumikawa e falando sobre o pioneirismo dele no Karate Goju-Ryu no Japão, que ele foi um dos primeiros. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso, sobre esse pioneirismo do Sensei Izumikawa, e também falasse um pouquinho sobre a extensão do Senbukai ao redor do mundo, sobre as representações, se possível. Okay. Então, primeiramente, sobre essa primeira pergunta, nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, na década de 30, por exemplo, Okinawa passava por bastante dificuldade. Então, muitos jovens saíram do Okinawa para várias partes do mundo. Disculpe, Renzi. ¿Podrías ir traduciendo, Damián, si no es molestia, frases cortas para poder que estemos al tanto de la respuesta? Muchos problemas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso, Mohamed? Entonces sí. Muchos jóvenes salían de Okinawa para otros lugares. Então, nesse sentido, é que o Kanki Sensei resolveu ir para o Japão. E foi um dos primeiros senseis que abriu o dojo na ilha principal. Não que houvesse resistência, mas esse movimento ele seguiu um caminho, vamos supor, através do Shotokan, através do Funakoshi Sensei, seguiu um caminho diferente que era mais educacional e voltado para as escolas, ou especificamente faculdades. Mas como o dojo de karatê era um empreendimento muito grande. Por exemplo, o Funakoshi Sensei teve todo um suporte econômico da ilha principal do Japão para poder ir estabelecer nas faculdades. Tuvo un apoyo muy grande económico para establecer escuelas en las facultades, fuera del Japón mismo, ¿no? Agora, a iniciativa do Kanki Sensei foi algo de coragem mesmo, porque a ideia dele era assim transmitir o conhecimento adquirido em Okinawa de karatê na ilha principal, mas com recursos próprios. Então foi tipo um aventureiro mesmo, né? Y fue un aventurero porque él quería difundir el karate con recursos propios. Entonces fue como un aventurero, digamos. Então, foi dessa forma que ele foi, né? E como eu contei na história, por condições até da Segunda Guerra Mundial, enfrentou muita dificuldade. Mas foi assim o desejo dele, a dedicação e a paixão dele é que fez persistir. Tanto é que a Senbukai completou, né? Vai completar agora 82 anos. Então, fruto dessa persistência dele, né? E dentro do Japão houve uma difusão bastante grande. Na verdade, tem acho que mais de 12 dojos que são, vamos supor, filiados a Senbukai enquanto organização. Mas depois que o pai, fundador da escola, o Kanki Sensei, faleceu, muitas dessas escolas que inicialmente tinham uma ligação direta com o Kanki Sensei acabaram tornando-se independentes. E nesse sentido, ela acabou aderindo a outras práticas, principalmente karatê esportivo. Então, poucas escolas mantiveram esse lado mais tradicional. E, por incrível que pareça, fora do Japão, é mais tradicional do que no Japão, com exceção da Senbukai, né, japonesa. ¿Entendieron? Las escuelas fuera del Japón son más tradicionales que las propias escuelas en Japón. Com exceção do Hombu Dojo, né? Na verdade. Con excepción de Hombu Dojo. Ahí tiene una pregunta, creo, Gerardo.
Más que una pregunta es tratar de fortalecer el trabajo del maestro Kanki Sumikawa dentro de lo que fue la Dai Nippon Butokukai dentro de Japón. Ellos fueron, creo, si no tengo malas referencias de mi maestro Kinjo Hiroshi, Kanki Sumikawa Sensei fue uno de los fundadores, junto a Toyama Kanken, a otros maestros de la época, que ahora lamentablemente por mi edad no me vienen los nombres a la cabeza, fundaron la Federación Japonesa de Karate, allá por los años 60. Sí. Y la contribución de Kanki Sumikawa Sensei a lo que fue todo lo que es una currícula establecida por la Dai Nippon Butokukai para los miembros iniciados en esa época. Y él fue un miembro muy reconocido, junto a Kinjo Hiroshi, al creador de la Shinden Ryu, que no me sale el nombre ahora, un maestro muy famoso, inclusive el mismo Choki Motobu, al mismo el creador del Wado Ryu, mucha gente que se unió para fundar la Federación Japonesa, y entre ellos estaba el maestro Kanki Sumikawa. Sim. Bruno Sensei, em relação a exterior, né? Da época do Kanki Sensei, teve um sensei que treinou com ele, um americano que treinou com ele em Kawasaki e fundou a Senbukan de Okinawa, que ainda existe, é mestre Lee, se não me falha a memória. E fora isso no Brasil, né? Mas um ponto que a Senbukai, a Senbukan, e como origem Senbukai, ela enfatiza bastante é essa parte do tradicionalismo, no bom sentido, né? Entendendo que tradição não significa guardar cinza, mas não deixar a chama se apagar. A ideia do Kanki Sensei, mesmo hoje, né, do Katsuya Sensei, é preservar o nível técnico, o conhecimento da escola. Então, nunca foi feito um movimento para expansão em grande escala, por assim dizer, mas sempre primou e prima por esse transmissão de conhecimento, né? Mantendo a fidelidade ao ensinamento, mantendo a fidelidade à técnica, ao espírito, né, da própria escola. Então, não é interesse, né? Ainda hoje mesmo, falando com o Katsuya Sensei, não é o interesse de fazer um grande movimento de expansão, entendendo que, na medida em que você expande rapidamente, dificilmente você consegue expandir mantendo os mesmos princípios e mesma prática, a mesma qualidade de ensino. ¿Se entendió eso? Básicamente. Sí, perfectamente. Sí. Sim, Gabriel. Mas Bruno, ok, Bruno? Vilma Sensei, yo no sé si se habilitó su micrófono, que yo muteé. ¿Usted quería hacer perdón, Vilma, hacer algún comentario? No, simplemente sí, perdón. Haciendo referencia a lo que ampliaba Gerardo, vos te referís a la All Japan Federation, ¿no? Era solamente esto. Sí, la inicial, la primera que se fundó. ¿Alguien desea hacer algún comentario, alguna pregunta? Aprovechemos esta oportunidad. Aprovechando ya que está el sensei Mahomet acá, yo desearía saber, aparte de Curitiba, ¿qué otros lugares tiene práctica de tu karate Seibukan? Seigokan, perdón. Seibukai. Sim. Eu iniciei assim um trabalho mais dedicado em 2014 no Brasil. Eu voltei do Japão e já iniciei as atividades em Curitiba. Hoje eu estou fazendo um trabalho fora de Curitiba, em Brasília, mas ainda não autorizado ainda. Tem um sensei que está fazendo
adaptações, né, dos katas e conhecimento técnico com a gente para poder iniciar ainda esse ano em Brasília. E tem um aluno em Santa Catarina também, mas que não está ativo em termos de prática atualmente. E tenho também aluno lá em Cascavel, por exemplo, mas é aluno novo ainda, então está iniciando o aprendizado. Então, dojo representante ainda não tem. Esse ano é para ter a primeira vez lá em Brasília, mas ainda está em processo, né, de aprendizado. Porque a ideia da Sembucai não é só fornecer o nome da Sembucai e abrir o dojo, né? Mas existem, vamos supor, as particularidades de cada escola, né? Então, é um pensamento meu também, né, que é compartilhado com o Katsuya Sensei, uma vez que vai representar a escola Sembucai, poder ensinar da mesma forma, né, os katas, kakete, né, que a gente usa bastante, da forma que a Sembucai faz, né? Então, ainda somos novos aqui, né, dá para dizer, né, temos de atuação 100% do tempo, já fazer 5 anos, né? Então, ainda não temos, né, em outras localidades. Muchas gracias, Renzi. Y hay una pregunta desde Brasil también. Damián, muchas gracias por tu colaboración en el día de hoy. Y adelante, por favor, con tu pregunta. Sí, sí, gracias. No, quería preguntar, Mohamed, ¿por qué, primero, qué fue lo más importante que aprendiste en Japón? Dentro de todos los aprendizajes, ¿qué es lo que más te marcou? ¿Qué foi o que mais marcou você de tudo que aprendeu no Japão? Que foi o mais forte? Qual aprendizagem? Tem muitos, mas qual que foi o determinante para ti? Bom, o Japão é 28 vezes menor que o Brasil. Então, é uma ilha pequena, certo? E a população é parecida com a população do Brasil. Então, o que eu percebi e aprendi, e que mais gravou na minha vida, foi o senso comum de respeito um ao outro. E eles justificam, né? Os japoneses justificam por ser um país ilha, onde a parede do vizinho é colada à tua parede, tem que existir o respeito com a outra pessoa. Então, esse respeito... Disculpa, Renzi, ¿podrías traducir, Damián, por favor? ¿Qué pasa? Japón es 28 veces más chico que Brasil. Y es un país isla. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que es muy, muy chico y que los vecinos están uno muy pegado, las paredes muy pegadas del otro, y lo que él más aprendió fue el respeto. Y ellos justifican el respeto justamente, ahora él estaba explicando, porque son vecinos, y él iba a explicar algo más, y aparte él también le pareció que es muy parecido a Brasil, el pueblo de Japón, parecido a Brasil. Y ahora él va a explicar por qué esa justificación del respeto. Então, por viver num espaço pequeno, se não houver respeito e ordem, virá um caos. Então, tudo tem que ser feito não pensando só em mim. Tudo que eu faço, eu penso no coletivo. Então, isso é muito importante para o país, né, e para as pessoas também que vivem nesse país. Então, o respeito mútuo é muito importante. Então, não falando mal do Brasil, né, mas quase uma tendência mundial é ser muito individualista. O que é bom para mim pode não ser bom para mim, para você, mas se for bom para mim, não interessa o que você pensa. E quando eu penso em fazer algo, o que vai refletir em você, e eu, às vezes, deixo de fazer para viver harmoniosamente, é bastante importante. Então, acho que esse espírito, né, da coletividade é muito importante. ¿Entendieron? Voy a traducir. Lo que él dice, que el respeto no es solamente por lo individual, sino por lo colectivo, porque si no sería un caos y sería un desorden total. Entonces se piensa mucho a la hora de hacer algo en qué consecuencias va a tener para los otros. Una pregunta, más una preguntinha. No es parecido a Brasil, entonces. No es parecido a
Brasil. Es muy diferente, porque acá en Brasil no es así. Então, Ok. eu quis dizer diferente, né, nesse sentido, né? Porque o Entonces, Brasil é grande, né? Então, es diferente a Brasil, no es parecido a Brasil. Yo había entendido que era parecido, disculpen, es diferente a Brasil. é o que mais me chamou a atenção, né? Y la segunda pregunta, ya que está en esa, es ¿por qué volviste de Japón y no te quedaste a cumplir tu sueño más tiempo, que era vivir en Japón? Y con eso termino. Gracias por todo. Porque desde que eu entrei na Senbukai e conheci o Katsuya Sensei, o meu desejo era compartilhar o sonho dele, que é levar o karatê a todos os lugares. E para mim foi incumbida a missão de levar o karatê para o Brasil. Então, o meu sonho e objetivo tornou-se o karatê no Brasil. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Eu que agradeço a oportunidade. ¿Alguien desea hacer una última pregunta, ya que estamos cercanos al cierre? Y mientras se piensa esta última pregunta, aprovecho para anunciar las próximas reuniones. El próximo evento va a ser el día 20 del 2, el 20 de febrero. Va a estar con nosotros el multicampeón mundial Antonio Díaz de Venezuela. En este caso lo va a hacer desde Lisboa, Portugal, ya que va a estar compitiendo en el campeonato mundial, probablemente, si Dios quiere, ya en esa etapa previo a entrar a las semifinales. El nombre de la charla se llama, un momento por favor, Siguiendo las huellas de mi karate, experiencias de un bicampeón mundial. Following the steps of my life in karate, storyboard of the two-time world champ. Seguindo os passos da minha vida no karate, experiencias de un bicampeón mundial. Luego el siguiente evento va a ser desde Italia, también otro multicampeón mundial y un maestro muy reconocido por su edad. Va a estar con nosotros Fernandinho Balzaro. El nombre de la charla es Vivencias e impresiones del karate Shotokan de Italia de 1965 a 2021. Life and Feelings of Italian Shotokan Karate Do, 1965-2021, o Experiencias de impresiones do karate Shotokan na Italia, 1965-2021. Esta última va a ser en español y en italiano, con la ayuda de la traducción de nuestro querido Cacho. Y finalmente va a estar con nosotros en la tercera y última que anunciamos hoy, un maestro muy reconocido de Argentina, que tiene reconocimiento internacional, el maestro Gustavo Gondra, para hablarnos acerca de la difusión del Uechi Ryu en América. Y él es el exponente, uno de los exponentes más importantes del Uechi Ryu en América. Dicho esto, si alguno desea hacer alguna pregunta, y si no, pasamos al cierre en manos de Cacho, desde Italia, que lo traducirá Damián. Adelante, Cacho, por favor, entonces. Bueno, maestro, me faltan las palabras para decir todo lo que aprendimos en esta charla. Si vas traduciendo, Damián, ¿te parece? Sí, sí. Faltan las palabras para decir todo lo que aprendimos en esa conversa de hoy. Una de las últimas preguntas que has respondido precisamente a Damián, hablabas de la relación con el vecino. Por favor, Damián. Uma das últimas perguntas que você me respondeu, Mohamed, falava da relação com o vizinho. Hoy nos encontramos adelante de una pantalla y nos estamos relacionando de esta manera. Yo tuve la suerte de conocer Eric Kandel. Él
me dijo en su momento que cuando un chico o un joven entra en la universidad, todo el mundo se hace un poquito mejor. Por favor, Damián. Hoje estamos na tela, estamos nos comunicando dessa maneira, mas ele teve a chance de conhecer uma pessoa, ou como era o nome da pessoa? Eric Kandel, es un premio Nobel de la Medicina del 2000. Eric Kandel, e falou para ele que quando menino entra na universidade, estamos melhorando o mundo. Yo estoy convencido que eso sea una verdad, pero que no sea la única manera de mejorar el mundo. También con tu presencia hoy nos diste muchos elementos para hacer eso y desde ya te estamos agradeciendo. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Hoje melhoramos o mundo com tua presença, Mohamed. Então te agradecemos muito. Não só com a universidade se melhora, sino com esses eventos também. Melhoramos o mundo. Mohamed, ¿usted desea decir algunas palabras de cierre? Eu gostaria apenas de agradecer profundamente a oportunidade, né, e realmente compartilhar, conversar, ouvir, né, as perguntas através desse diálogo. Né. E tem um pensador japonês chamado Daisaku Ikeda, que ele diz assim que do encontro entre duas pessoas, né, há algo que as duas pessoas, mesmo quando se afastam, as duas pessoas levam o mesmo conteúdo. Esse conteúdo é o que foi conversado. Então, o que a gente trocou de conhecimento, né? Então, mesmo nós estamos longe, a gente vai continuar compartilhando o mesmo conteúdo, a mesma grandiosidade do que nós conversamos aqui hoje. Né? E queria, assim, realmente, não tenho palavras para agradecer a oportunidade, né? Eu acho que é muito importante, né? As pessoas que compartilham da mesma paixão se unirem para algo melhor. Né? E essa iniciativa, né, de ouvir, encontrar com outras pessoas e dialogar é algo maravilhoso. Então, esse intercâmbio, né, não tem preço que pague. Né? Realmente agradeço 1000 vezes a todos, né? Sem exceção. Gostaria de falar o nome de cada um, né, que está aqui hoje, né? Realmente agradecido do fundo do coração. Então, essas minhas palavras são para todos. Muitíssimo obrigado. Un aplauso para el maestro Mohamed Chales. Muchas gracias, Renzi, por su presencia. Todo lo último, ¿quieren alguna explicación o no precisan? No, se entendió. Fue un poquito rápido para mí. Yo no entiendo mucho el portugués. Bueno, ¿qué es lo que dijo? Él dijo que hay un pensador japonés que cuando se encuentran dos personas, lo que se lleva la otra persona cuando se distancia es lo que hablaron y el conocimiento. Entonces, él hace ese pensamiento, lo lleva aplicado al evento de hoy, que lo que hablamos acá, cada uno puede llevarlo por su lado y aplicarlo o interesarse por eso. Entonces, siempre es importante el encuentro entre los apasionados para compartir conocimiento y compartir experiencias y mejorar. Siempre es bueno reunirse. Así que él está muy agradecido desde el fondo del corazón con todos ustedes por la oportunidad. Quien desee habilitar sus micrófonos, entonces, nos vamos despidiendo del maestro Chales, que ha sido tan amable hoy a regalarnos sus Muchas gracias, Sensei. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias por toda su explicación. La verdad que ha sido muy rica la charla. Muito obrigado. Muchas gracias por todo y por darnos la posibilidad de aprender. Muito obrigado. Obrigado, Sensei. Nossa, Sensei. Muito obrigado, Sensei. Obrigado. Muchas gracias, Sensei. Gracias. Muchas gracias, Sensei. Gracias.
Bye.